reklamo bakit daw in-stop agad. In-stop daw. Oo, nakipag-usap pa daw. At walang reaction. Dito, galing na sila dun sa merry-go-round, okay. Poker face. Poker face eh. Lady Gaga. May mga boys daw kasi sila. Pati kaya si Gerald. Yung tuwa eh. Siya lang pala umiirit dun. Tay, nakita ka. Sit down, Chevy. Sabihin mo nga, sit down, anak. Nakita ka, tumayo. Wala daw thrill kina Gerald. Sit down, anak. Sabihan mo nga, tay. Tayong-tayo na siya. Nauuna po ba?